নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। জামশেদপুরে মনরেগা শ্রমিকের নামে জিএসটি কেলেঙ্কারির এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। জালিয়াতির শিকার মোসাবনির মনরেগা কর্মী লাদুম মুর্মু লোন দেওয়ার জন্য তার আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড দালালকে দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই দালাল লোন দেয়নি, তবে কাগজটির অপব্যবহার করে এবং মনরেগা কর্মীদের নামে স্টিল প্লান্ট খোলে এবং জিএসটি কেলেঙ্কারি করে। এটি মুসাবনি ব্লকের কাপাগোড়ার বাসিন্দা লাদুম মুর্মুর ঘটনা। বিগত দিনে যখন মুসাবনি পুলিশ তার বাড়িতে পৌঁছায় তখন সে হতবাক হয়ে যায়। জানানো হচ্ছে যে তার উপরে 2018 সাল থেকে 5,58,05,408 টাকার জিএসটি বকেয়া রয়েছে। এটি পূরণ না করায় পুলিশ মাঠে কাজ করার সময় তাকে গ্রেপ্তার করতে পৌঁছায়। আজ জেএমএম এর কেন্দ্রীয় সদস্য কানু সামন্ত দরিদ্রকে ন্যায় বিচার প্রদানের জন্য শ্রমিক ও গ্রামবাসীদের নিয়ে মুসাবনি থানায় পৌঁছান এবং वो बोला है कि काम करेगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा 8-10 हज़ार, और नहीं करेंगे तो ये पेंशन जैसा 2,000-1,500 ऐसे मिलेगा। और इतना बोल के हम दिया था इसको कागजात, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासबुक और फोटो, बस इतनी। क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया था? पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, पासबुक। इस नौजवान का ये कापागोड़ा गांव मुसावनी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस नौजवान के ने अपने कागजात टाटा स्टील में कैजुअल काम के लिए दिया था। इस कैजुअल काम के उस कागजात को पता नहीं किस तरह किनके हाथों में पहुंचा और उस कागजात को प्रयोग करके इनके नाम से जीएसटी बनाई गई है, इनके नाम से इंडस्ट्रीज बनाई गई है, एमएस स्टील इंडस्ट्रीज। आज के दिन में उसने जीएसटी की चोरी की है, उसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और उसने जो फ्रॉड किया उस पर 3.5 करोड़ रुपया का आज के दिन में जीएसटी चोरी का आरोप बना है। उस जीएसटी चोरी का 3.5 करोड़ का आरोप में ये नौजवान जो मनरेगा में काम करता है, जो मजदूरी करता है, डेली मजदूरी करता है, उस नौजवान का नाम आया है। इसके ऊपर 3.5 करोड़ का बकाया दिखाया जा रहा है। পূর্ব সিংভূম জেলার পোটকা বিধানসভা কেন্দ্রের সমস্ত বুথের পর্যালোচনা করা হয়। এই সময় এডিএম ল অ্যান্ড অর্ডার এবং অঞ্চল অধিকারী বিএলও এবং সুপারভাইজারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রদান করতে দেখা গেছে। এই সময় প্রত্যেকটি বুথের পর্যালোচনা করা হয়। যেখানে সেক্স রেশিও অত্যন্ত দুর্বল সেখানে বুথগুলি ঠিক করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়। যেখানে এডিএম ল অ্যান্ড অর্ডার সমস্ত বিএলও সুপারভাইজারকে সময়বদ্ধভাবে কাজ করার নির্দেশনা দেয়। যেখানে এক সপ্তাহ পরে আবার পর্যালোচনা করার পরে জেলার দ্বিতীয় বিধানসভা কেন্দ্রের সমস্ত বুথ পর্যালোচনা করা হবে এবং বুথগুলির সমস্ত সমস্যার শীঘ্রই সমাধান করা হবে। उनको निर्देश दिया गया कि जो समयबद्ध तरीके से जो काम करना है और किस चीज़ में उनको फोकस करना है, जैसे कि सेक्स रेशियो जहाँ पे बिजनेस बूथ में ख़राब है वहाँ बीएलओ सुपरवाइजर बीएलओ के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा हेल्दी रोल बनाने के लिए जो भी उनको काम करना है बीएलओ के साथ मिलकर करेंगे। एक एक बूथ की यहाँ पे समीक्षा की गई है और फिर एक सप्ताह बाद इनका समीक्षा किया जाएगा। इनको निर्देश दिया गया है और प्रगति पर है कार्य और उसी को देखने के लिए। জামশেদপুরের নীলডি থেকে আসা দ্রুত গতিতে একটি ল্যান্ড রোভার কার ইভিনিং ক্লাবের কাছে বৃহস্পতিবার রাত 10:30 নাগাদ নামদা বস্তির দিক থেকে যাওয়া একটি বাইক চালককে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষটি এতটাই জোরালো ছিল যে বাইকটি 10 থেকে 12টি টুকরো হয়ে যায়। বাইক চালক গোল্ডি সিং রান্ধাবা ঘটনাস্থলেই মারা যান। গাড়ি ছেড়ে যুবকরা সুযোগ দেখে পালিয়ে যায়। এদিকে দুর্ঘটনার গাড়ির পিছন থেকে আসা কিছু গাড়ির লোকেদের পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে। ঘটনার খবর পেয়ে গোল্ডি সিং রান্ধাবার বন্ধুরা সেখানে পৌঁছে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এই সময় সিটি এসপি কুমার গৌরবের সাথেও তাদের তর্কাতর্কি হয়। এমজিএম হাসপাতালে ডাক্তাররা তাকে মৃতরূপ ঘোষণা করেন। তখন লোকেরা সেখানেও অশান্তির সৃষ্টি করে। बारडी से आ रहे थे तो इवनिंग क्लब पर रास्ता है उधर से आने के लिए नामदा बस्ती जाने के लिए। नामदा बस्ती में रहते हैं लोग, तो उधर से अपना रोड क्रॉस कर रहे थे और नीली साइड से आपका गाड़ी आ रही थी 4 व्हीलर, उसने उसको डायरेक्ट मार के एकदम घसीट के ले गए, उड़ा दिया। और गोल्डी ऐसे टेम्प्रोरी काम वाम करते हैं। अच्छा अच्छा। और उनका बाद हम लोगों को बाद में पता चला करीबन 10:30 बजे कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, तो एमजीएम लेके गया है। तो हम जब घर से निकल के जा रहे थे तो हम लोग का रास्ता ही पड़ता है जहाँ पे स्पॉट में गए, तो वहाँ देखा कि काफ़ी मतलब जूता वूता फेंका हुआ है, गाड़ी का पूरा टुकड़ा टुकड़ा है। जो गाड़ी में 4 व्हीलर गाड़ी धक्का मारा उसका भी सारा मतलब आगे से डैमेज है। तो हम एमजीएम आए, एमजीएम में पता चला कि यहाँ से टीएमएच ले गया। टीएमएच में आए तो पता चला कि नहीं, वो मतलब स्पॉट डेड कर गए हैं।
পোটকা হাতায় গ্রাম গণরাজ্য পরিষদ এবং ভূমি রক্ষার বাহিনী কিষাণ মোর্চার যৌথ উদ্যোগে একটি সংবাদদাতা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই আন্দোলনটিকে কেন্দ্রের কৃষি আইনের বিরোধিতা করে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থানের কৃষকরা সমর্থন করেছে। কাউন্সিল একটি সংবাদদাতা সম্মেলনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কৃষি আইনকে অবিলম্বে বাতিলের দাবি জানিয়েছে। किसान दिन प्रतिदिन उनका खस्ता हालत होते जा रहा है और जो निजीकरण के माध्यम से उनके जो समर्थन मूल्य है किसानों का वो मिल नहीं पाएगा और पूंजीपतियों के द्वारा मनमर्जी के हिसाब से अपना दाम तय करके और उसको खरीद बिक्री करेगा, जिससे गरीबों का जो आर्थिक स्थिति वो कमजोर होती जाएगी। केंद्रीय जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी कानून को रद्द करने के लिए हम लोग इस आंदोलन को समर्थन करते हैं। और दिल्ली में जो चल रहा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के साथ साथ देश के तमाम किसानों के हित में चल रहे आंदोलन को हम लोग समर्थन करते हैं और आंदोलनकारियों के साथ केंद्रीय मोदी सरकार उनसे वार्ता करे और वार्ता करने के पश्चात केंद्रीय कानून को रद्द करे। বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি দুর্দান্তভাবে জয়লাভ করেছে। ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বহু জেলায় ধারাবাহিকভাবে প্রচার অভিযান চালিয়েছিলেন এবং অনেক সভা অনুষ্ঠিত করেছেন, যেখানে বিজেপি প্রার্থীরা অনেক বিধানসভা আসনে জয়ী হয়েছেন। তাদের মধ্যে দারভাঙ্গা হায়াঘাটের বিধায়ক ডক্টর রামচন্দ্র সাহা বুধ শুক্রবার জামশেদপুরে পৌঁছে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাসের সাথে দেখা করেন এবং তার আশীর্বাদ নিয়েছেন। শ্রী শাহ শ্রী দাসকে মিথিলার প্রতীক পাগড়ি পরিয়ে এবং শাল পরিয়ে ধন্যবাদ জানান। একই সাথে তিনি মিথিলার বিখ্যাত মাখন ও রঘুবর দাসকে উপহার দেন। বিধায়ক মিডিয়ার সাথে কথা বলার সময় তার এই জয়ের কৃতিত্ব রঘুবর দাসকেই দিয়েছেন। अच्छा है या फिर इसका और भी विकास होना चाहिए? हाँ बोलो। यहाँ का जो है हम लोग बिहार चल के आया है। हमारे चुनाव से पहले सर का बिहार की धरती पर पटना में उनका आगमन हुआ था और सर के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने हमको सम्मान किया और टिकट देने के बाद जनता का आशीर्वाद मिला और उसके बाद मिलने के बाद लगा कि सर का एक बार बैठ चुके हैं, उनसे आशीर्वाद लेने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने यहाँ झारखंड सर के आवास पर आए हैं सर से आशीर्वाद लेने के लिए। বিজেপি রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ দীপক প্রকাশের কল্যাণ প্রবাসের কর্মসূচি আজ থেকে শুরু হয়েছে। প্রবাসের সূচনা রাজ্য সভাপতি চাইবাসা থেকে শুরু করেছেন, যেখানে তারা শুক্রবার চাইবাসায় সফরে থাকবেন। শনিবার সরাইকেলা, রবিবার জামশেদপুরের গ্রামাঞ্চল এবং তারপরে দীপক প্রকাশ জামশেদপুরে পৌঁছাবেন। এদিকে জামশেদপুর মহানগর বিজেপি রাজ্য সভাপতির কর্মসূচির প্রায় সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন। শুক্রবার তিনি রাজ্য সভাপতির ঘটনা সম্পর্কিত একটি পর্যালোচনা সভা করেছেন। জানানো হচ্ছে যে কল্যাণ অবস্থানকালে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বুথ থেকে মণ্ডল ও জেলা পর্যায়ে কর্মীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করবেন। দলীয় কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ চরম পর্যায়ে রয়েছে। यशस्वी अध्यक्ष सांसद आदरणीय दीपक प्रकाश जी का आज से कोल्हान प्रमंडल का प्रवास सुनिश्चित हुआ है। आज उनका प्रवास चाईबासा में है। चाईबासा में वो दिन भर भिन्न कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे। रात्रि प्रवास भी उनका चाईबासा में है। फिर कल उनका कार्यक्रम सरायकेला खरसवां में, फिर परसों ग्रामीण में है, फिर 7 तारीख को जमशेदपुर महानगर में है। तो उस निमित्त यहाँ पर आज तैयारी बैठक है। ঝাড়খণ্ডে ক্ষমতার পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলি যারা এখানে আদিবাসী মূলবাসীদের জমির বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার ঘোষণার পরেও চাকরি না দেওয়ার বিরুদ্ধে এখন ক্ষমতাসীন দল জেএমএম মোর্চা সংগঠিত করেছে। শুক্রবার জামশেদপুরে 3 জন জেএমএম বিধায়ক বৈঠক করে জাদুঘরস্থিত ইউসিআইএল এর বিরুদ্ধে মোর্চা সংগঠিত করে এবং 5 ডিসেম্বর পর্যন্ত আলটিমেটাম জারি করে ঘোষণা করে যে যদি 5 তারিখের মধ্যে আদিবাসী মূলবাসী এবং বাস্তুচ্যুতদের কাছ থেকে নেওয়া জমির পরিবর্তে ইউসিআইএল প্রবন্ধন তাদের কর্মসংস্থান না দেয়, তবে 6 তারিখ থেকে ইউসিআইএল এর সমস্ত 4টি খনিতে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি ইউসিআইএল প্রধানের বিরুদ্ধে চাকা জাম আন্দোলন শুরু করা হবে। এর তথ্য প্রদান করে ঘাটশিলা বিধায়ক শহর জামশেদপুর মহানগর জেএমএম অধ্যক্ষ রামদাস সোরেন তথ্য প্রদান করেছেন। हम जिसका जमीन है उसको हम फसल नौकरी दे
हम यहाँ पर अगर हमको जरूरत है, यहाँ पर मजदूर की जरूरत है, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की जरूरत है, तो यहाँ हमारा इस क्षेत्र के आसपास लोगों की हम पहले उसको हम आमंत्रित करें, इम्पोर्टेंट करेंगे। हाँ, CSR का माध्यम से उसको काम करना है, विकास का काम करना है, ये सब तो करना चाहिए ना। इसके लिए भी जब तक डंडा लेके नहीं दौड़ेंगे तब तक काम नहीं करेगा। तो क्या 6 तारीख के बाद डंडा लेके दौड़ेंगे? 6 तारीख के बाद ये हमारा इस जादूगोला का 4 यूनिट में जो हम लोग आंदोलन में उतर जाएंगे, इसका चक्का जाम करेंगे, इसका आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, तब आप यहाँ पर ये हमको लगता है जैसे ये बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। জেএমএম জামশেদপুর নগর সচিব গোপাল মাহাতোর নেতৃত্বে মানগো গোলচক্করে বীর শহীদ ক্ষুদিরাম বোসের প্রতিমাতে মাল্যার্পণ করে 131তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয় এবং দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাজেন্দ্র প্রসাদকেও স্মরণ করা হয়, যাতে প্রধান অতিথি রূপে সচিব শেখ বদরুদ্দিন খান, কেন্দ্রীয় সদস্য প্রমোদ লাল গোবিন্দা এবং জেএমএম কার্যকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमें तो शहीदों का सम्मान किया है, आज इस शहीद का भी सम्मान के लिए हम लोग अपना पूरा दल बल के साथ पहुंचे हैं और हम लोग उनको हमेशा दिल से याद करते हैं। उन्होंने अपने बहुत कम उम्र में जब उनको फांसी दिया गया तो कहा, एक बार विदाई दाओ माँ घूरे हंसी 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 चोर को फांसी देखवे भारत वासी। मतलब हमारे व्यक्तियों को, बच्चों को, सबको बहुत अच्छा संदेश दिया कि भारत के लिए अगर लड़ना है, अगर कुछ करना है तो मरने के लिए भी नहीं डरना चाहिए। প্রাক্তন সাংসদ সুমন মাহাতোর জন্মদিন সাকচিস্থিত পুরনো কোর্টের কাছে জেএমএম কার্যকর্তারা কেক কেটে পালন করেন। স্বর্গীয় সুনীল মাহাতোর স্ত্রী প্রাক্তন সাংসদ সুমন মাহাতোর জন্মদিন সাকচিস্থিত কার্যালয়ে কার্যকর্তাগণ অত্যন্ত ধুমধামের সাথে পালন করেন। এই অবসরে বহরাগড়ার বিধায়ক সমীর মাহান্তি উপস্থিত ছিলেন। সুমন মাহাতো নিজের জন্মদিনের অবসরে কেক কেটে সকলকে খাওয়ান। यही संदेश देना चाह रहे हैं कि अब सिद्धू कान्हू तिलका मांझी का सपना का राज बना है। इस राज में पूरे झारखंडियों का सर्वांगीण विकास होगा। हम सारे लोग लग के वो सपना का राज को स्थापित करेंगे। জামশেদপুরের সামাজিক সংগঠন মাই কান্ট্রি মাই ফ্যামিলি দ্বারা ঝাড়খণ্ড রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি দাবিপত্র জমা দেওয়া হয়, যাতে তারা রাজ্যের বেকার মানুষদের বেকার কার্ড সরবরাহের দাবি উত্থাপন করেছেন। তারা বলেছেন যে করোনা মহামারীর কারণে দেশে ও রাজ্যে বেশিরভাগ যুবক কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত হয়েছে, বহু পরিবার অনাহারের প্রান্তে পৌঁছেছে। তারা বলেন যে সরকারের উচিত সমস্ত বেকারকে বেকারত্বের কার্ড সরবরাহ করা উচিত, যার ভিত্তিতে তারা সরকারি সাহায্য পেতে পারে এবং পাশাপাশি সেই সমস্ত বেকার যারা স্টার্ট আপ ইন্ডিয়ার অন্তর্গত নিজস্ব ব্যবসা শুরু করতে চায় তাদেরও উচিত বেকার কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংক লোন প্রদান করা, যাতে তারা স্বকর্মসংস্থান প্রচারের সময় অন্যদেরও কর্মসংস্থানের সাথে সংযুক্ত করতে পারে। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये डिमांड कर रहे हैं कि जो भी जिन झारखंड वासी है जिनके पास अपना प्राइवेट में परमानेंट जॉब नहीं है, सरकारी जॉब नहीं है, तो ऐसे बेरोजगार परिवार को बेरोजगारी कार्ड बनाकर दिया जाए, जिसके माध्यम से सभी केंद्र और राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिले। अगर बेरोजगार परिवार अपना स्वरोजगार स्टार्ट करना चाहता है तो बेरोजगारी कार्ड के माध्यम से 5 से 10 लाख का लोन दिया जाए, ताकि वो खुद आत्मनिर्भर बनकर झारखंड की तरक्की में झारखंड सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ दे। জুরি সারান্দা গ্রাম পঞ্চায়েত শিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেডের দ্বারা সরল গ্রামবাসীদের 3 বছরে অর্থ দ্বিগুণ করার নামে প্রায় 50 লক্ষ টাকা সমিতিতে জমা করে টাকা হাতানো এবং হাতাস্থিত কার্যালয় বন্ধ করানোর একটি মামলা প্রকাশ্যে আসে। এরপর সুবিচারের আবেদন নিয়ে স্থানীয় লোকেরা কোয়ালি থানায় ঘাসিরাম মণ্ডল এবং তার সহযোগীদের উপরে টাকা তছরূপের করার একটি মামলা দায়ের করে। এরপর ন্যায় বিচারের আবেদনের জন্য স্থানীয় লোকেরা কোয়ালি থানায় ঘাসিরাম মণ্ডল ও তার সহযোগীর উপরে অর্থের তছরূপের মামলা দায়ের করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। घासीराम मंडल को पैसा जमा करने के लिए दिए थे, फिक्स हो गया है आपका जुलाई में। फिर हम लोग गए पैसा लाने के लिए तो बोला नहीं अभी तो नहीं होगा, बंद है, हम अभी कहाँ से दे पाएंगे, ऐसे बोल के बोला है। तो हम लोग कितना परेशान होंगे, उसीलिए हम लोग डायरेक्ट आ गए हैं कोआली थाना। इसमें हम लोग केस करेंगे। আমরা ঘাসিরাম মন্ডলকে 30,000 টাকা দিয়েছিলেন, 30,000 টাকা দিয়েছিলেন ঘাসিরাম মন্ডলকে। তো এখন আমরা দিচ্ছে না, আমরা এখন থানা আসিছি, আমরা এখন কেস করব। कितना पैसा दिए थे? खाता में जो चालू खाता था उसमें 28,000 रुपया है और फिक्स डिपॉजिट में 10,000 पंचायत जमा किए हैं पैसा 9,000। मेरा मैच्योर हुआ है 16 को, वो दिया नहीं है अभी। हम लोग उसके सुनाराम मार्डी और घासीराम मंडल जी के नाम पर लिखित शिकायत दर्ज
करने के लिए। और उसके साथ साथ ही और भी कुछ अज्ञात लोग हैं, वो लोग का नाम हम लोगों को नहीं पता है, वो लोग का हम लोग थाना में लिखित शिकायत दर्ज करेंगे। ना जाने ऐसे कितने लोगों को ठगा गया है। और सिर्फ टंगरन और उसके आमने सामने जजोड़ी का गांव का ही मामला है, और उसके आमने सामने ये लोगों ने कितने को ठोका है, इसलिए हम लोग को तो जानकारी नहीं है। तो इस मामला उजागर होने से जानकारी मिलेगा, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। জামশেদপুরের জুকসলাই থানার অন্তর্গত রামটেকরি স্কুল রোডের কাছে পেট্রোলিং পার্টি নিষিদ্ধ মাংস সহ একটি গাড়ি আটক করে নিয়ে যায়। এদিকে সুযোগ পেয়ে চালক পালাতে সক্ষম হয়। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জুকসলাই থানা অন্তর্গত রামটেকরি স্কুল রোডের নিকটে ইন্ডিকা কার্ডে নিষিদ্ধ মাংস সহ জুকসলাই চক বাজারের দিকে একজন ব্যক্তিকে পেট্রোলিং পুলিশ দ্বারা ধাওয়া করে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়। এদিকে সুযোগ দেখে চালক পালিয়ে যায়। পুলিশ ইন্ডিকা গাড়িটি আটক করে তদন্ত শুরু করে, যেখানে গাড়িটির ডিকি থেকে প্রায় 90 কেজি নিষিদ্ধ মাংস উদ্ধার করা হয়। आज सवेरे गश्ती पार्टी के द्वारा प्रतिबंधित गोमांस पकड़ा गया है, करीब 90 केजी है। उसमें पुलिस अपना रजिस्टर करवा गया। किसी की गिरफ्तारी हुई है सर? नहीं, गिरफ्तारी नहीं, और इसको चालक गली कूचा का फायदा उठाकर कहाँ पर सर धर दबोचा गया वाहन को? रामटेकरी रोड में पकड़ा गया। সমস্তিপুর থেকে টাটানগরে আসা টাটা ছাপড়া এক্সপ্রেসে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখা গেছে, যেখানে ট্রেন থেকে জুকসলাই নিবাসী সন্দীপ ঝাড় স্ত্রী, দুটি ছোট বাচ্চা এবং জিনিসপত্র সহ ট্রেন থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। জুকসলাই নিবাসী সন্দীপ ঝা তার স্ত্রী পূজা দেবী এবং দুটি ছোট বাচ্চাকে মধুবনী তার গ্রাম থেকে আনতে গিয়েছিলেন। সমস্তিপুর থেকে বুধবার রাতে টাটা ছাপড়া এক্সপ্রেসে করে টাটার উদ্দেশ্যে রওনা হন তারা। সকালে কান্ডা স্টেশনে পৌঁছে দেখতে পান যে তার স্ত্রী, সন্তান ও জিনিসপত্র নিখোঁজ রয়েছে। টাটানগর পৌঁছে পীড়িত ব্যক্তি টাটানগর জিআরপিতে অভিযোগ দায়ের করেন। বিষয়টি আসানসোলের আশেপাশে টাটানগর জিআরপি আসানসোল জিআরপির সাথে যোগাযোগ করেন এবং নিখোঁজের অভিযোগটি আসানসোল জিআরপিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। तो आसनसोल जैसे ही पहुंचा, इसका नींद खुला तो अपनी पत्नी और दोनों बच्चे को अपनी जगह पर मतलब सीट पर नहीं पाया, है ना। और साथ में सामान भी गायब मिला, तो काफ़ी खोजबीन किया, इसके बावजूद भी नहीं मिला। तो ट्रेन में चढ़ कर के वो हमारे यहाँ टाटानगर आज सवेरे पहुँचा और यहाँ पर मिसिंग का एक कंप्लेंट दिया कि हमारी पत्नी और दोनों बच्चे आसनसोल से कहीं उतर गया है। तो हम लोग मिसिंग का कंप्लेंट ले लिए हैं और अग्रतर कार्रवाई के लिए एसआरपी के माध्यम से हम लोग मिसिंग आवेदन को आसनसोल इंस्पेक्टर जीआरपी में भेज रहे हैं। चढ़े थे समस्तीपुर से एक साथ में, और उसके बाद हम लोगों ने साथ में चढ़ के आया एक ही कंपार्टमेंट में, मतलब बगल में उनकी वाइफ थी, मतलब हमारे कंपार्टमेंट में, और उनके बगल वाला कंपार्टमेंट में साइड अपर में उनका हस्बैंड थे, वाइफ 2 बच्चा लेके सोई हुई थी। और उसके बाद हम लोगों ने जब बरौनी पहुंचा तो साथ मतलब वो लोग अपना खाना खा रहे थे, हम लोग अपना खाना खा रहे थे। रात के करीब 8:15 हो रहा था। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से खाना पीना ख़त्म हुआ। उसके बाद हम लोगों ने फिर अपना सब स्थान पकड़ के सोने लगे। जब सोने लगे तो उसके बाद फिर मम्मी का एक बार नींद खुला। मम्मी देखी उस समय कब रात का 11:30-12 बज रहा होगा। तो वो 2 बच्चा रख के आगे में, और ऐसे लेडीज़ ऐसे झुक के सो रही थी। तो मम्मी बोली भी कन्या ऐसे क्यों सो रहे हो? उसके बाद बोली हाँ ठीक है, हम ठीक से सो जाते हैं। मम्मी सोने चले गई। उसके बाद जब हम लोगों ने कांडा स्टेशन पहुंचा तो हल्ला सुना कि वो है ही नहीं, और उनका दोनों बैग भी लापता है।